sa competition. Sige. Go. What's up everyone? This is Fonzie Ronnie. And I am Pez, and welcome to our vlog. Today we're going to where We are Davao. currently having our tour at Davao Oriental. And right now, we are here at ano tawag anything? Balete Hot Spring Resort. Together with us are our friends Yes, Sir from Exur, Barubo also. Sir Exur, Sir Nolly, Sir Marvin Renario, Sir Dennis, Sir- Sir Philemon on the camera. yes, Sir Osha, andito rin. And andito rin ang municipal officials. Marami kaming pupuntahan, and I hope you will enjoy this video as we go along with This our is a trip. month-long vlog. Thank So you for enjoy! watching. Say hi, everyone! Good morning, everyone. We're here at I don't know where we are. Tapadulong ni. We're going to the beach. Kanang beach nga kanang karon pa mi makaadto. Wa pud mi katod asa sa kay sakay ra mi sa van. Amot kiligi. Gilibot-libot ta man siguro niyan. Anay ra bang bayad. Hindi uli ng driver, ikaw po. Ikaw po yung driver kay mga bayot yang sakay. Nakadawat og dugang ayuda ang mga biktima sa sunog. Lord, salamat magapamahaw ng susulo. Wala pa. Kana ganing naglaag-laag sa kanya. Watay. Thank you, da. Thank you, sir. Gahapon naging kuhay kaon, sir. Ngunay ng hatag. Magapamahaw na. Nagtipid mangod ko kayo ka na alam. Walay tubig. Apil tubig pa kayo. Philemon, how's the taste of the chocolate? Very rich here. Richie yun. Rich here, Ruta. We're here at the Katiil and Katutoy. At Kalug. Hi! Sila. Hello! Gayon yun. Sawadik ka! Asa na karundang? Kasuso. Ay! Ani, ana ang perfect pagkahinom. Asa? Asa day? High tide pa mga Masamang mangyayari sa'yo, si Koke nandito. mga tao ani mga sakyanan. Nato naman sila dito. Doon na naman ka sa Innova. Doon naman ka nipili sa mag-ilang kunay mo daw. Magsisunod na sila. So ngayon po na-cancel po yung aming... Upload po kami. Pero okay lang na ma-cancel basta kasama ka daw. Ako'y kinikilig, bakit kayo malapit ako'y nanginig? Uy, wala pa minapicture nag-vlog me, sir, as a cop. Kumusta na? Anong ginagawa? Interview our tour guide. Unsa may among i-expect din karon nga lugar ya? Unsa may kaso nimo? Charot lang. Ano, enjoy lang yun yung pan. Hala, mas ma-enjoy ko yun. Lord,
Nagpasaylo ako sa kumanga sala. Yeah, Easter Sunday man karon nga hanap gyud na mag-itlog diri ya. Yan na ganun makita din nga itlog. Dagan kayo. Ay, isa na ba ang imo? Ako'y kinikilig. Bakit kayo malapit ako'y nanginginig? Kumusta, Day? Okay lang, mabula pa rin. Alam din, nakita na gining mo kuan kay. Yan. Sir Ezekiel, anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ningon siya niya rata. Hala! Hala, gipromisan di ay. Kunara nag-promise sa iya day. We're coming. Nara mo na nag-promise. I'm coming. Uy, ayun kay gorgeous. Bagay kay sa imo. Oh. Ah! Bagay na gulat. Financial assistance for indigent senior citizen. Sir, ang iyang kamatch sa Tinder. Nag-Tindo. Uy, gidala ni mga tong net, kaya pwede na manikop. Ikaw buhanga ka, ikaw kuha na ka. Ay, kung talaga nga close mo ni Mayor ha. Sure, nagkakana yung mga live niya dahil. Kay bakit pagka Martis tayo, wala na kayo order. Actually, kita gil sa munisipyo. Brothers and sisters. Pila na kaka-years yung tourist guide? Start na to ang pandemic. Nag-start ka tong pandemic. Inyo na kaya. Huy, ginawa taon pa lagi. Second year pa siya po. Balik-balik. Second year pa. Second year, ano yung course? Naka-scholarship ya? Wala na yan. Ano? Feeling baka mo pirma ang scholarship. Kaya naman ko na mong sekretary sa Rio. Naman mo na. Naman mo. Municipality of Baganga, Province of Davao Oriental. It's so nice here. Visit and pay the entrance fee. Ani Ana proudly presents the making of ang unang aswang. Ruby, ang unang aswang. Sir, sa'yo kami email kayo man sa place. The place is nice. It's quite hot. Like me? So Ay, correct. But how about the others? Oh, not hot. Hala, niwang ko di oday. Pag 0.5, pero pag 1, boom! Alma Moreno. Sa lawas ni. Pak. 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 Hala, unsa ni mga maintenance medicine? Namo ginaingon nga. Pak. Anong masasabi mo sa ating tour ngayon? Lamig sa area. Hala. Hoy, bisirit man yun. So now we're going to the Buo Sandbar. Buo Sandbar. They call it Buo, but in English it's called Buo. So I'm assuming that there's a lot of poop there. Hatag ya. Ya pang hatag. Ya pang hatag ya. Nakakuya pa karon. Te. Hala, nadiri ang missile sa China, guys. Natakaroon diri sa West Philippine Sea. Kung asa atong ginisgo ang atong kinabuhi para sa pagkuha sa maong perlas. putong kuan. Backflip, sir! Backflip! 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 Hala! Pak! Ivana Alawi! Mama ni Ivana! Tarzan, Tarzan. Dili siya Tarzan, Tartar. Nipot. Lagi.
igsunan ang natin kita karon diri aron sa pag-witness sa paghatag sa atong gobernador sa mga kabataan nga intelligent nga kailangan nato tagaan og pagtagad ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Karong tagaan nato sa loob nutritious nga puto kay gitingin sa kasing-kasing sa atong mahal nga gobernador. Atong interview. And now, it's the giving of the puto. Ang ito bag. Ano ka ba nato karon ang Sangguniang Kabataan Federation President sa tibuok munisipalidad sa Katiil. Sa Katutoy ug sa Katiil. Usay ka sa atong gobernador. Baby stop. Unsay feeling makaligog dagat? Hoy, I said stop baby. Ninabi ko naman sa'yo, wag kang mabakangoy. You're the one I want. You're the one I need. I wanna hold you 'cause I need you by my side. 'Cause you're all I want. I got what you need. I wanna hold you 'cause I need you by my side. Hey! 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 Oh, ikaw lang bata, Day. Ikaw ni Day. Hey! Hey! Bak! Hello! We're here at We're still here at San Victor. What do you call this? San Victor Island. Here in Baganga, Katiil The or Davao Resort and Retreat. Davao Oriental. Among gilibot ang island, and we found out that the back part of the island was Beautiful. more of rock formations. Nindot kayo, look at the rock formations at the back. Ano? You have here, Sir Dennis. Numeron of Mother of Mercy Academy. What can you say about the rock formation? It's so beautiful. Yeah. Does it look familiar? Yes. Because reflects yeah, beautiful and strong. ever. Yes, beautiful and strong. Yeah. Dang 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 dang. Dang 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 dang. I want the big boy. Oh yeah, big boy. Dance season. Big boy. Video na siya guys. Mga kaigsuunan, ani akita karon din dito sa May Puhunan. May Puhunan. Kung asa makita nato, kung sa kadako gayud kining islanda. Ngani ba? Ngani dansa. Gary Valencia. 1, 2, 3, and go. Dahil makita mong buhok, Day. Mamay buhok na. Pinta na lang sa buhok mo. Di ba 60 pa na na straight? Meron. Mas na-highlight ako sa airplane. Hala. Sige mo mag-ano sa airport. Yung ang first. Ipakulo talaga na, Day. Ipa-strip talaga para muna pa yung Ito ka-arkan siyang pagoda. Dito ka kang unbabes. Kaya wagit siya classic. Hoy, day, ikaw mag-yun ka ni unbabes, day. Tagaan mag-yun ka niya. Ang enhancer niya. Discounting. Ako sa ipakulo tapos ko. Sige na. Gusto ko yan ang dahil na. Di ba yan ito sa adorasyon? Lagi, Day. So this Good morning. Good morning everyone. Second day of our 2-day tour. Today we're going to We're going to a cold spring. and then Kahapon, pupunta kami ng hot spring. yes, ngayon Cold Cold Spring. spring naman yung pupunta. And then Liwagwag Falls. Yeah. Thank you so much, San Victor Island, Yes, for thank you the so much. shared moment. Yes, of course. We really had fun.
second stop, Pilot's View. You're the one I want. You're the one I need. I wanna hold you 'cause I need you by my side. 'Cause you're all around. This time, ladies and gentlemen, bibisitahin natin ang ating kaibigang nasa kulungan. Kamusta naman ang buhay sa kulungan? Thank you so much. Nabilin naman ito akong brief. Ano na please naman mo. Ingnan bitote ka nga magbayad ka daan. Huy! Lagi mang... We are now on our second stop. We are here at The Resort Cartagena. And what we can see here is... It's very bugak. Yeah, it's like... The color is B2 Lagoon. Yes. But the coldness of the water... Very high. Waters. Waters. Ang dami. It's like... Buga. Hindi na kami magtatagal dito. Because kasi- we're going to Aliwagwag Falls. Yeah, we're going to the most awaited part. Most awaited kayo. Hi guys! We're here at Aliwagwag Falls. But unfortunately, closed siya ngayon dahil Look at God's amazing creation. look at that. That is so amazing. Gamay siya tanawon diri ano kay nagbuhay ang mga Pero guys, just look at that. Dito pa dito sa taas. Plastikada. Plastika. Plastika. Next stop, Hinatuan. We're here. Band River. Oh. It's here. And that ends our vlog for today. I hope nag-enjoy kayo sa vlog namin today. Yes. Thank you very much. Thank you so much for sponsoring. And this is Pets. Bye. Bye. Kuya magbayot ay.